So guys, datag to alja guys no kay maligo tarong swimming pool guys kay init man guys. Ligo-ligo, suri-suri diri sa Kilids Baybay. So guys, na mga gikan dito sa kuan guys. So nag-island hopping guys. So sayo siguro sa nagikan guys kay nakabalik naman nag-island hopping. So low tide siya karon guys no. Low tide. So karon guys, maligo ta sa pool guys no. Yan ang pool dire guys. Okay guys, so moto silang kuan guys, nagalan hopping guys. So pauli na sila guys sa ilang resort nga pag-stayhan. So low tide siya karon guys. So kung moadto mo kuan guys, mag-island hopping mo, nara nakadak ilang mga pump boat guys dire sa may kilid guys. So bawal man dire guys mo sakay. So padung ka didto, mag-walking ka didto padung. So didto ka mo sakay guys kay lawom-law man to dito guys. Di mas la makadak diri sa mabaw guys. So dito ka masakay, mag-walking ka para sa island hoppings. Dito sa unahan guys, island hoppings. Dito ilang mga rides, banana boat, torpedo, o jet ski. So dito guys no, ang ilang mga rides. Last year nakasakay kog mga rides dia guys, banana boat o kining torpedo o jet ski. Kay na may island tour guys nga package. So giabil to namo. So nag-stay mi ato guys Arena Blanca. So tapad ra sila guys no sa Oast Landing ug Arena Blanca, nagtapad ra mo na diha ang Arena Blanca guys. Shout out ko sa kumakauban na speedyara rin mo katong nga panahon na media sa Arena Blanca nag stay.